Alors, définition vectorielle du milieu d'un segment. On commence d'abord par une définition et la propriété caractéristique de cette notion mathématique qui est le milieu d'un segment. Et on finit par un exercice qui est l'exercice 4 devant vous. D'abord, lisons la définition, soit A et B, deux points distincts bien sûr du plan. I est le milieu du segment AB si seulement si le vecteur AI plus le vecteur BI égale le vecteur nul. Regardez, donc vous pouvez retrouver d'autres expressions vectorielles telles que, par exemple, le vecteur AI égale à 1 demi le vecteur AB. Donc ça revient au même puisque nous pouvons bien sûr démontrer cette relation vectorielle d'après celle-là. Si I est le milieu du segment AB, alors pour tout point M du plan, le vecteur MA plus le vecteur MB égale 2 fois le vecteur MI. Je vous donne une représentation. Donc par exemple, si on a ici le point, donc je trace un segment. Prenons par exemple le point I, le milieu de ce segment-là, quel que soit le point M du plan. Alors le vecteur MA plus le vecteur MB, vous savez, une propriété du parallélogramme. Alors, comme vous savez, le vecteur MI, 2 fois MI, c'est ce vecteur-là, qui est égal à la somme de MA plus MB, d'après le théorème que nous avons vu précédemment. Alors, 2 MI, et c'est clair, d'après la figure, égale à MA plus MB, nous pouvons bien sûr démontrer cette propriété avec la relation de Charles. Corrigeons maintenant l'exercice 4. Soit abaisser un triangle, placer les points P et Q tels que le vecteur BQ égale le vecteur BA plus le vecteur BC. واضحة. Et AP égale le vecteur AB plus le vecteur AC. Montrer que le point C est le milieu du segment PQ. إذا نبينوا أول حاجة هو الرسم النقطتين P و Q، وثاني حاجة هو نبينوا بأن C هي منتصف القطعة PQ. إذا نبداو بالإنشاء. إذا لاحظوا معايا ناخذ هنايا هاد المعطيات. دونك تلاحظوا عندي بي كيو قلنا هي بي ا بلس بي سي. اذا غادي نستعمل هنايا البركار، وغنستعمل القاعده اللي كنا شفنا ديال القاعده ديال متوازي الاضلاع. يعني ناخذ هاد المسافه هذه بي سي ولا هذا الضلع بي سي هكذا، وغادي نمشي لوتر بوين اللي هو لو بوين ا، وغندير جزء من قوس، باردون، ناخذ جزء من قوس هكذا، ثم غادي نمشي لو بوين او القطعه بي ا، وغادي نمشي لو بوين سي وناخذ جزء عاوتاني من قوس. دونك هاد التقاطع هذا اللي عندي هنا ماشي ما عنده علاقه. دونك هاد التقاطع اللي عندي هنايا، هاد لو بوين هذا هو لو بوين كيو. داكا صافي، وننشئو هاد القطعه هذه باش تبان لكم بشكل اوضح مزيان. اذا دابا نشوفوا ا بي ايكال ا بي بلس ا سي نفس الطريقه بركار. غيكون عندنا متوازي الاضلاع، وغيكون عندنا القطعه او لو فيكتور ا بي، ليكستريميتي غتكون في هذه المنطقه هذه، يعني في هذا المكان، باش يكون عندنا ا بي بي سي متوازي اضلاع. اذا غادي ناخذ البركار، ناخذ المسافه هذه ا بي، ديجا عندي نفس المسافه، وغنمشي لو بوين سي وندير جزء من قوس هنا، ثم غادي نمشي للقطعه اسي، ناخذ القطعه اسي طول هذا، وغنمشي هنا لو بوين بي داكا، وناخذ جزء من قوس. غنعاود هنا هاد الطول هذا نعاود ناخدو باش يكون عندي داكشي مضبوط. فوالا،
Voilà. إذا هذا le point هذا هو le point P. Et voilà. Donc ce point P là, بغينا نبرهنوا بأن C هو المنتصف ديال PQ. هذا هو السؤال. نبرهن على أن C أنه منتصف القطعة PQ. إذا نمشيو للتمرين ونحاولوا نجاوب على هذا السؤال هذا. إذا كيف ما تلاحظوا غنمكن ناخذوا هذا الشكل مرة نرجعوا ليه باش نحطوا لا ريداكسيون مزيانة. إذا بالنسبة للسؤال الثاني PQ. إذا أول شيء عندنا PQ égale BA plus BC. D'après la propriété que nous avons vue dans le cours, d'où le quadrilatère اللي هو هذا كتشوفوه ABCQ c'est un parallélogramme. D'où ABCQ est un parallélogramme. Est un parallélogramme. D'où nous pouvons conclure que le vecteur AB égale le vecteur QC. C'est bon? Donc on peut désigner cette équation, bien cette égalité par 1. L'égalité numéro 1. On passe maintenant à l'autre égalité vectorielle. On a aussi AP égale à AB plus AC. De la même manière, d'où le quadrilatère ABPC est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB égale le vecteur CQ. Donc, QC égale CP. QC égale à CP, c'est-à-dire QC moins CP égale au vecteur nul, c'est-à-dire QC plus PC égale à vecteur nul. Donc C, d'après la définition vectorielle du milieu d'un segment, est le milieu du segment PQ. Et voilà.